S manje šećera, a opet dovoljno slatko, kako bi se zasladili. Baš ih je divno vidjeti na svačijem stolu. Bilo da je neki blagdan, vikend ili bilo koji dan u tjednu. Ovo je baš odličan, pristupačan i jednostavan recept. Možete koristiti kao i ja pšenično brašno tip 400 za dizana tijesta, okus će definitivno biti daleko bolji. Ili bilo koje glatko brašno koje imate pri ruci, nećete pogriješiti, bez brige budite. 550 grama, 12 grama soli, 2 vanil šećera, a za malo slađi okus dodajte još 20 grama šećera, meni je na kraju ovo bilo dovoljno, ali vi ipak odlučite sami. Korica pola limuna. Preporučujem da stavite, naravno ako volite, pola male žličice cimeta, dati će onaj jesensko-zimski štih. Standardni paketić suhog Digo kvasca 7 grama. 300 grama bilo kojeg jogurta, tekući ili čvrsti, svejedno je, samo ga protresite. Sto 25 grama maslaca otopite, 1 cijelo jaje, ostaviti da se diže najmanje sat, a najviše 3 sata. Rezultat će na kraju biti isti. Ja sam ostavio sat vremena u ovom videu, ali isprobano može i 3 sata stajati prije nego se dignuto tijesto krene ponovo spuštati. Podijelite na 2 jednaka dijela. Dimenzije su mi eto ispale 37 sa 30 cm, znači mora biti prilično tanko, svega 3-4 mm. Po želji, ako konzumirate i imate pri ruci, premazati s malo ruma, ili bez alkoholnog ekstrakta, to jest arome ruma, isto će biti dobro. 100 grama pekmeza od šljiva, ili neki drugi, samo nemojte pretjerivati s nadjevom, objasniti ću kasnije zašto. Ostaviti da tako stoji pokriveno 15 minuta kako bi tijesto upilo višak tekućine koja će otići u rupice koje ste prethodno napravili. Sada da ste pretjerali s pekmezom, ne bi bilo tako lako napraviti rolicu, naime tijesto bi se razdvojilo. U ovom receptu pekmez rolice stavljate u hladnu pećnicu, pa tek onda podesite temperaturu na 180 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačem. Peći sve ukupno 25 minuta, računavši od trenutka kada ste pekmez rolice stavili u hladnu pećnicu. Odmah vruće, ili barem tople, uvaljati u šećer u prahu. Ispod svakog mog videa niže u opisu u linku se nalazi pisani recept, popis sastojaka, preporuke i savjeti koje možda nisam rekao u video receptu. I nakon 3 dana budu i dalje ukusne.